Kilegan dire na kana 31 daga ka kila ka Qur'an ayan do ta ko kaddalu ye anage Qur'an ayan jigira kira min ka ale ma famiya de a jigira kira min ka kira ma famiya ko ala ko ko ngana ciden bo cidena mais iba do dajali nunu meto ka bara do ke ube ayan kala uta dafa parce que ayan fen ni ya dafa itse ka galon tige ka ke ayan dalu ceni dalu ye Ashura temena mo joli asu silama ko sante yelemano de ya mo joli reba kala ma ko silama sambe yelemano e mi katam balan walita la te kanta toy walita mi refana ala tare koni ye chefa yi bolsona do de abi sanka ati dorome da bana fama ngani ni sira na ma shweta soro abta manevuru yake na warni min soro wula fa bi ko ki jega tulumu ko warta ka to di den ma ko meshi songo anaka fini soro fu 31 chou ale feneni doka bode a côté là jurumu ko fonga jago yake fonga jurumu fonga jago yake di o de do wallahi hal ni mi mani soro ni wakele mba kunu klala shekri karaduna o ta mutati bu fe gidoro ko fe mo o lutani mutabe teglea parce que ni tara ifene be ali te furna fulo sarabe wardo de sarade karamo nunu kasra ala nyesa jien na tan ti fuinye ere femunu aw ye femunu be haram yakunu bi aw yere be kasigi ka be daga hadisa kurata ubulo wahyu kurata ga jiga uko ka be haram ya ka kla kana be daga kelingile ala de ka boda kanye chemi faka 30 ya faka kunyuma ko son bona ni bora bi ka al na jata che 12 se ga faka dala ya ça me remet comment il fait en tant que ma fera boligan mais muna do in keren ka chef fera do parce que ko ni sonja do be ko mume ko isa ka bangeli munu ya damna lu ko de ko ala e de ndosro ko o de na do Emmanuel ko ala be ancela ya e fene be dona ko ala be ancela ya ko jugu ni ya damna te fo woloni ko jugu te sangan semboala sabande na barka baneno wa ibe mo munu en kon na de olu de be ni ko kelen nun kono be saba o ninu be haramu la daga kira kanu de ba onna ni donta ni bota nunu fene tay dina do de bo imana ni be fo sisa o be wuli rebe ni fo ete kalo sarata alawa ete ni ke alawa e haglisi chrétien rema feteli min da 31 ans salama dew ne be ko daka ne ko an fen fe fleni sisa anga sanyelema e donjuma de ambulu anga date de naissance ta ibangela domna no dati sere ba fa ko nga sanyele mana ngao isa uma fa ka bangera le 25 dia mais muna sama yelema le 25 fa be yelema 31 anti nyoko nyinga okuma ale san do be farale ka san jatega fendo re nyaga mina fen kono ala ere ko tasha bahat kulubum nunu duskum bora nyoko fen ala ko yoro dola shubbiha lahum ko nyaga mina ubolodi ko nyaga mina mo mun bolo ita nyaga mina tu bolo ya iki sembola ketcho nyuma jumani be 31 fetela ketcho nyuma jumani bala ninga chef anga sokono sello itiga saka faiga sodia to fle anga donte slama ya fente aya sembola klegan dire ina de aw ya menne ya me kwa dagalelo chewangalo big klegan dire ni la aw ya menne re ya me ka dagalelo kasoro ka tani korna aya tagana nay ala dum fle ne ka fo olu de kan da an tala amanga da tala ble de ne ko an yere be jine jumari la de anda yere nyinga malila ni dozongon sila mo be ni balani show na mo be concert mo be ni chrétien na sa wallahi ni papu do na ni sigi an sisa kabin na mara la ulibi jamata to utaray ni fon na awbe aw pora ka mo lu green ke san o mo kelo ne bena 35 green ni fene damne o ma aw ka dine be ke fen be dagale no autant de fois nous te foi là haramu ka haramia ci corona ya kono haramu be ngui ala ya chama bade haramu ya corona kono wakira ya chama bade haram ya mo ka fali fagale ka fali ke dagala kongo bula so mo kuma sele kira ko fali haramu saba o ya bon kira ko wa biya dia bona ika fali so mo ne kongo bila aya kantiga sigile nyene aya ke dagala daga be ka wuli kuma na mina kira ka wuleli kala wuleli da ko fali so haram ya la ni aundo ama fo kira aketo angani dum folo de be kanga famia wakati min kumbolen fle ka nyeshi amma ko 31 décembre
akuma kuma cha malla yon awajru kuma chaere ngani ya kuma chaara sisa dajjalu sendo la kola o de ya nyagami awo ato anga fota bonde 30 ko kuma cha malla yon betuma do chrétien ga seldo sosolbola mama yeshi doni soro betumba doya chrétien ga selido chrétien ka sanlema rete al chrétien be ma ya je 30 ko ima nga komi dajjalu nanu sendo ala ka koy nyagami ka qur'an ayan ta ka galunda alala wa man azlamu mimman iftara ala allah kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin ama Allah subhanahu wa ta'ala tanuka barkada kolla ban o ala yasna bagaw di tay nga dansago o beke yera kun tonyo bagaw di ka ma min ba yera tonyo amman take no bena ma mi ma odo no ma be ma mi ma ikani keta ma doka ala kota de gunte se ma do makoy wala taziru waziratun wizra ukhra ala ko jurmu to do te doka jurmunta o teke kiyama do kullu mri'in bima kasaba rahina be tono madale no ikabara de kungoro ye min kede tono madale no de koro kiyama keneka okuma amanta ke na benami ma odo ama yere ma kiyama do ambe be nyon soro ala nyakoro hufaten urata am besina ngulu alla ngulu abena kritika am ben nyonche ne min ke be nyininga me nyininga ola e min ke ina nyininga ola okuma ko imbe nyon blasradi kuma imbe kuma juma no fe hakilima be kanga famia wakati min kumbolen fle ka nyeshi amma ko 31 décembre akuma kuma cha malla yon awajru kuma chaere ngani ya kuma chaara sisa dajjalu sendo la kola o de ya nyagami awo ato anga fota bonde 30 ko kuma cha malla yon betuma do chrétien ga seldo sosolbola mama yeshi doni soro betumba doya chrétien ga selido chrétien ka sanlema rete al chrétien be ma ya je 30 ko ima nga komi dajjalu nanu sendo ala ka koy nyagami ka qur'an ayan ta ka galunda alala wa man azlamu mimman iftara ala allah kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam ala ko jonka jurumu ka bunka teme maka mami yitugo ka galon tige ka da alala ka soro ka fo kale be ka wolil ke ka taslama yama klegan dire na kana 30 daga ka kla ka qur'an ayan do ta ko kadda lui anake qur'an ayan jigira kiramin ka le ma famiya de ajigira kiram ga kirama famia ko ala ko anga na chidembo chidena me ibado dajali nunu meto ka bara doke ube ayan kala uta dafa parce ayan fenfe ni ya dafa itsega galon tige ka ke ayan dalu cheni dalu ala ko qulu aw kafo amanna billah andara alala wama unzila ilayna ani min jigira an ka wajima wata qur'ana ya ni dale no corona la ebe dala bile ko jine warabe ya corona ma fiye ko jine be islamaya dia wama unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbat ala ko aya fo fana andala fena min jigila ibrahim ka anjombe bikame ayan kelendo ibrahim ka sura kitabu ayawna ebo do min jigila ismaila ka anga dala anga fo ala de ajigi min jigila ishaka ka anga dala min jigila yakub ka anaka asbatu no ya dinga tan fly abono anga fo andala la wama utiya musa wa isa ani min dira musa ma uta taurata ya andara la ala de adama ala taurata sebe atega dila ka di musa ma wa isa ani min dira isa ma no injila ala de adama taurata koro bamanangana kiri kitabu kiri de kunga chakono ne taurata dama kanga baraka na biantisi ora ko sa diru ma domina uya daile kala je ko che musa ni kuma ka chantisi ni koro parce que wasoro ka nyingal ka chala fene ya bedo akono ka dumai comme geleya ka dawi ala ya geleya ka keshia ya kitawi geleman drone ba kono ya bla ko che musa anten fetana wala ka fali oroni be ala kulu bogoti ka jo kuna aba mine wal manga kulu jigauka o yu nyekelen ka dugumala la je ka sanfala la je ko ansona ala kulu bla nono ko musa masamina wa soina anya mengante mo munun fo ala made
Karamogo na figu be ka mogo nege ka tugolu do ko kulu be dine la. Ha? Injila koro nisonja kitabu de do. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Isa mo faga mogo ya. Ha? Wa isa chira wa rasulan ila bani Israila. Kana rasulan lil bani Israila faqat. Isa bani Israila ka ka chideni mashi ka ko kuntanye Israila. Hala kan nyina ya kono nina bena. Ni te bani Israila kay aka kirite bolika. Bebo kalama ama chi mashi mani bani Israila kaote wa Israelien dokunte bani Israila kate kabila tala. Ode ato ale tuma fo ya bani Israila. Nabila Musa de tuma fo ya qaumi ngamogo. Bebe dame kati fadi ma fatala ala ka kabako dedu. E fabe an fa adamala fani babe solu ka nyogomela be gon maro fara gon tinaga fa tinaga bay hein donc mi kanga fo andara fena mindira nabila isama wama utiya nabiyun ala ko ani nabi man to be fen fe dirama slamaw de ka fo andara bela la nufarriqu bayna ahadin minhum ante foy bo ni nyonche nunu ka kula wa ubeka ni le tadron ko ala ko la nufarriqu bayna ahadin minhum kana fo ni chide ni te chide o te daga abede ala ka chide ala de ya bechi abana wa a chide ya datura ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ika devoir bana karamo ke ato shiti nyesrala tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ala ko nunu e mogori minu temena o tenyi nga fena o be kaminke awere tina nga fena o be kaminke ante nyowe srala foila kiyama nga kiru yere ti kelere kelendwa ngo dumini do tun haramiyaleno ka daga bani Israila ka yani tawrata jigiliche kullu ta'amin kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabl an tunzala at-taurat qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin ala ko dumini betun dagaleno bani Israila kawye fona kera Israil yere no yakubi yakumi min haramiya ayreka da falen simfe konu ko centa afuka nan taurata ya nga kalanka laje na sura ta ichi menin be ko fe ka be dine ala dungo ko taurata u ya falsifier ala mo fa qur'ana kona injila u ya falsifier min ka bona be ko ala e demine wa qalu takhadha allah walada ko dembe ala bulu ala ko lam yalid wa lam yulad eto kalankulu wala kona me ba fo choko di ko nunu fene tay dine do e kanga ke anga temena nga ayen ala ko aya fo andara bela wa ante farafaral do cido ni nyonche wa nahnu lahu imesega tajanima allah am bekeleno ka ayere kolo alay wa nahnu lahu muslimun am bekolo le ka ayere kolo alay me ayami tukuran na ekalaje ala ko chokodi fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtada wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq ala ko ni nunun dara fena aw dala minna u kandala am dara jumana to qur'ana ya ulu de be kanda ni u ka dali e korna la nga nu yu kodo ku be segene la u be tacheni la na asro barak me kene ala ko fuma ulu de kanga da on tala nga inqalabatil mawazin minon yele mano kunjugu kan ko anga ta da ulu tala mamunu ye kira nyinema sigilen to ku tege da ayanka ayatul rajmi ku tege da kan akala kira te sebenindo abdullah ibn salam ko afa aka tege boaka yana ka tege boaka ko chendo do ka ba koro uyeni ke kira la obedese ga munke ela obedese ga munke ela okuma domin na to fle anga donte slama ya fente aya usimbwala klegan dire ina de aw ya menne ya me kwa dagalino chewangalo big klegan dire ni la aw ya menne re ya me ka dagalino kasoro ka tani korna aya tagana nay ala dum fle ne ka fo ulu de kanga da on tala amanga da utala ble de kira nale chidia beda tura kitabu in beda tura bara fen be sharia kitabu ala ya be joni kira chile sallallahu alaihi wasallam ne an klala ka o fen bainto yo ne ko an rebe dine jumari ladi anda yara nyinga malila ni dozongon sila mo be ni balani show na mo be concert mo be ni chrétien na sa wallahi ni papu do na ni sigi an sisa kabin na mara la ulibi jamata to utay ni fon fen na awbe aw pora ka mo lu green ke san
o mo kelen ne bena 35 girini fene damne o kuma aw ka dine be ke fen be dagalen wa hein o to de fois nu te foila haramu ka haramia ce qur'ana yara kono haramu be ngui ala ya chama bade haramu ya qur'ana kono wa kira ya chama bade haram ya mo ka fali fagale ka fali ke dagala kongo bula so mo kuma sele kira ko fali haramu saba o ya bon kira ko yo wa biya dia bona i ka fali so mo ne kongo bila aya kantiga sigile nyene aya ke dagala daga be ka wuli kuma na mina kira ka weleli kala weleli da ko fali so haram yala ni awndo ama fo kira aketo angani dum folo de mais saba on anti kelenye saba jora de ushina ka bebon fo ku tie trega so ka o kongoto saba ni na barka baneno wa ibe mo mu ni kon na de olu de be ni ko kelen nu kono be saba o nenu be haramu la daga kira kanu de ba auna ni donta ni bota nunu fene tay dina do de bo imana ni be fo sisa o be wuli rebe ni fo ete kalo sarata alawa ete ni ke alawa haglisigi mara be kafiru de bolo we fen sigan kuna an se côté femina la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wani qur'ana ayan dallunana o bita ga tan talindo tagana nay unzur kayfa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila ni ye qur'ana ayan fodro be misaliya goshita erebe ga afo femin kira makke sallallahu alaihi wasallam ne ko isa ma ko kiranya ni bare ni tuye keta e kira kuma ke wa kunta ke isa ni kira che san keme duruni ko kira nana ka taga aw ya mada dondo ko isa ka bangeli ko kuma ayo mea mo dine bede jora kira de la kana ka sahaba do soro gafe do babulu tawrata 7 do abe ka kala kira ko nyene ma be aw chela ibta gafe do ne yawde wala kana isi kibo kala yawa keta do ne ka chili e ni bela jelenda tu ka boya kira yo fo me mina amina fo bi kwa dagaleno ko ka kechogo nyuma ne fo demsenu hey le haram yaleno hal ni akantiga te daga wa mo mun be gan kuma info nya fo dongo mesega ka wi dondo abena mewda ko fendo de be lela o de ato ala haram ya ko ni yo boala ka be daga abena mewda o tika fo ko fembe lasli daga lenwa ni ko fembe lasli daga lenwa ko ni mo msira ga siga na lasli la dun o tiki ba dunga o bien ko fembe daga lenwa laslula ko fo ni islam ay mi haram ya haramu ye haramu de pa dando ala fe etasuma ta ga dayere la o lasili be nyino la ko dagaleno jameso afo ko sigrati lasili dagaleno nganunu bena fo dundo parce que Allah subhanahu wa ta'ala qur'ana dakangar kono falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ko aw wira koloshi aw kana to ka kira fon ko nyoga ka barala ko bonte fitna bi soro fitna juma ika dine be nyagami mo do ka dine nyagami no bi de chrétien were ma feteli min da 31 ans salama dew ne be ko daka ne ko en fin fleni 600 anga sayelema e donjuma di ambula anga date de naissance ta ibangela domna no dati sere ba fa ko nga sayelema na ngao isa uma fa ka bangera le 25 dia mais mona sama yelema le 25 fa be yelema 31 anti nyoko nyininga okuma ale 100 do be farale ka 100 jatega fendo de nyagamina fen kono ala yere ko tashabahat qulubum nunu duskum bora nyon fen ala ko yoro dola shubbiha lahum ko nyagamina u bolodi ko nyagamina mo gomunu bolo ita nyagamina tu bolo ya iki sembo ala ke to nyuma juma be 31 fetela ke to nyuma juma di bala ninga chef nga so kono sello itiga saka fa ga sodia anjom tanga saka fa nalma min bora la jom tanga saka fa gidrona be barda la be yoro dola iba so ko dumi ka so nata ora de teselia chemi faka 30 ya faka kunyuma ko son bona ni bora bika alla jata che 12 se ga faka dala sa mo be kuma fa en tant que ma faka bolika mais muna do in keren ka chef faka do parce que ko ni sonja do be ko mume ko isa ka bangeli munu ya damna lu ko de ko ala e de ndosro ko o de na do Emmanuel ko ala be an chelaya e fene be dona ko ala be an chelaya ko jugu ni adam na te foy woloni ko jugu te sangan sembwala wallahi ko inkara cheni jamana nun kono adama temena ko jugu dama temene amai karamo nun kasra ala nyesa jien na tan ti foy ni ere femunu aw ye femunu be haram yakunu bi aw yere be ka sigi ka be daga hadisa kurata ubulo wahyu kurata ga jiga uko
k'a bɛɛ haramiya ka tila ka n'a bɛɛ daga kelen kelen ala de ka bɔda k'an ye n bɛ min fɔ denmisɛnninw ye olu yɛrɛ ye don in tɔgɔ da ko la nuit du péché ko jurumu su o yɛrɛ de y'a tɔgɔ da tan dɛ parce que ko sugu bɛɛ bɛ lamaga kɔnɔ a don kɔni gɛrɛ na e ni musoman na o ye plaki gulolen ye kɔ la i muso tɛ dɛ f'i ka waliden dɔ de nɛgɛ ka bɔ n'o ye diyagoya a bɛ san kɛ a ti dɔrɔmɛ d'a ba n'a fa ma nka ni nin sera n'a ma suɲɛta sɔrɔ a bɛ taa manenfuruya kɛ n'a ye wari min sɔrɔ wula fɛ a b'i ko k'i jɛ ka tulu mun k'o wari ta ka t'o di den ma ko mɛsi sɔngɔ a n'a ka fini sɔgɔ fo 31 su ale fɛnɛ ni dɔ ka bɔ de a côté la jurumu ko fo n k'a diyagoya kɛ fo n ka jurumu in fo n k'a diyagoya kɛ de o de don walahi hali ni min ma nin sɔrɔ ni waa kelen b'a kun n'u tilala sɛ kirikaradunw na o bɛ taa mutayatigiw fɛ yen gidɔrɔn kɔfɛ mɔgɔw olu ta ni mutaya bɛɛ tɛ kelen ya parce que n'i taara i fɛnɛ bɛ hali n'i tɛ furunafolo sara i bɛ wari dɔ de sara dɛ a bɛ bɛn fɛn dɔ de kɛ i b'o wari sara o ni mutayatigiw ka hakɛ to sa mais ninnu ta in man jan ɲɔgɔn na dɛ u bɛ taga ye parce que ni pétard ci banna a banna o e fɛ k'i bɛ taa a gɛrɛ nin na i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ yan a bɛɛ sɔrɔlen bɛ wo kɔnɔ jɛnɛya la bɛɛ yɛrɛkɛla n'i ye min sigilen ye o y'a la dangaden ye ni min dɛsɛra pewu ko ne ta ye le premier ko ko don ninnu ko o y'a sɔrɔ cɛsiri tɛ a don ka ala kota sa bɔn tɛ a don su de ka di bɛɛ ye mais k'i yɛrɛ diyagoya ko fo n ka taa ala de kota ne ko n'i ma sɛ dun a don su mun ne bɛ k'i la de ni sitana ka wasuwasu tɛ asura tɛmɛna yan mɔgɔ joli y'a sun silamɛw ka san tɛ yɛlɛma n'o de ya mɔgɔ joli yɛrɛ b'a kalama ko silamɛya san bɛ yɛlɛma n'o ye mais ka taa an balan walita la ten k'an ta to yen walita min yɛrɛ fana ala t'a reconni i ye sɛ faga i bolisɔnna don dɛ bɛɛ de bɛ k'i ta kɛ i ka manière la hali kuma dɔ la i b'a ye fonctionnaire fana bɛ fara ɲɔgɔn kan olu y'a worobatigiw ye 20,000 10,000 olu bɛ tin ka taa bagan kuturu don furu la a don kama k'an yɛrɛ dama don an ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a don dɔw bɛ taa biye kelen ta 10,000 ka don n'i tɛ kubulu la fana i t'i don karamɔgɔkɛ nin tɛ ala doni ye dɛ nin tɛ ala doni ye dɛ sitana doni yɛrɛ 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 de nin ko k'a da nin de kan n'i ko k'a man ɲi dɔrɔn e de bɛ kɛlɛ n'i ko k'a man ɲi dɔrɔn mankan bɛ wuli e de la pétari bɛ ci mɔgɔw kunna pa ka mɔgɔw ka sunɔgɔ tiɲɛ ka fɛn bɛɛ kɛ kulul mabni ala al-fasid fɛn fɛn sigilen don tiɲɛni ko kan o tiɲɛni ko de an ka sen bɔ a la silamɛw an ka fɛn tɛ denmisɛnninw n bɛ min fɔ a y'aw sen bɔ a la n bɛ bɔ kuma kɔnɔ ni misaliya dɔ ye k'o d'aw ma min taara si ka dɔn kɛ 31 su ka dulɔ min walima a taara si ala kota la 4 heures ou 5 heures a jigitɔ so a bɛ bɛn ni ala jɔn bɔtɔ ye a bɛ ka taa fajiri la i b'u mankan mɛn cɛ ninnu fana sɛgɛlen dɛ mɔgɔ bɛ soli ka wuli nin nɛnɛ in na ta k'i bɛ taa misiri la e fana taatɔ i ka misiri la i b'a fɔ nin kabako ye dɛ ka si ka taa dɔn kɛ k'i yɛrɛ kun tɔɲɔta bal ajibta wa yaskharun e bɛ kabakoyalen ale kabakoyalen don e la mais aw fila la jɔn ni jigi bɛ sara ka ala fɛ o jaabi b'an bɛɛ bolo aw fila la jɔn ni jigi bɛ sara dɔ kan ala fɛ ko sara min ka ɲi min bɛ ka taa misiri la bɛɛ b'a dɔn o de don bon ni min sira ka taa nin kɛ ta i b'a dɔn sara t'a la sara min b'a la n'ala y'i minɛ don o don a da man di i la walahi i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ kojugu dɔnnen don koɲuman dɔnnen don karamɔgɔ karisa y'a fɔ a dagalen don bɛɛ b'a dɔn haramu don karamɔgɔkɛ yɛrɛ b'a fɔ tuma min na ale yɛrɛ b'a dɔn n bɛ k'a daga ni dabara de bon tɛ n b'a dɔn a haramuyalen don a banna mais a b'a dabɔ a kama dɔrɔn cɛ n ko kira y'a fɔ ko nkalontigɛlaba 30 imam bɔra k'a fɔ sisan a bɛɛ bɛ n'ale mantonw cɛ la a bɛɛ b'a fɔ k'ale ye nabi ɲuman ye u bɛ nkalon tigɛ i b'a fɔ nugutu kɔnɔ karamɔgɔw dɔw bɛ nkalon tigɛ mali la bi cogo min na ala dɔrɔn de b'a dɔn ka sigi dɔrɔn ka kuma imaginer k'a fɔ a ka digi karuw la ala ka bɔda k'an ye ala k'an ka baaraw kɛ ala kama baara ye ala k'an ka jumaw caya ala kana an kɛ 31 sɛ fagala ye ala kana an ka sɛ yɛrɛ si ban ka bɛn a don ma ala ka an yɔrɔma janya ka bɔ a baara la a dumuniw ala k'a ɲugu don an na a don bɔli ala k'an n'an denw bɛɛ yɔrɔma janya ka bɔ a la jurumu su o su kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ a ma an bɛ dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda
yani saache ala kambela jelen kanda ame do ka nga karamo bawye nunu joleno ala kira jorola ka dawa ke akachugo nyumana ame do ku ye munu voyage leno ina fo nga almamba no abdallah koitay abe tagamana ko rivar jamana ka ambe nyebala ate dorale abe dawari la wa slamaw de ya wele abe ku wele kata slamaya may de patara anya do chenre la atara slamaw de fe parce que de patara amala rudi mo shima folo ka be ko do slamaya la atara slamaw de soroy ya famia slamayati dongo do nan kalame mo do ala ale tara abe ka slamaw waju abe kla beta akasrafe alaka ambela jelen kanda ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين صل سبحان ربكم رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.